الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ تھوڑا فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ماقبل مطالب کو ربط دینے کے لیے بیان کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ معاطات میں دو اہم نظریہ تھا قصد کے اعتبار سے۔ جناب صاحب جواہر یہ کہہ رہے ہیں کہ متعاطیین کا قصد اباحے کا ہے، لہٰذا معاطات بیع ہی نہیں ہے، لہٰذا بیع کے اندر جتنی بھی شرطیں ذکر کی جائیں ان شرطوں کا کوئی تعلق ہمارے معاملے سے نہیں ہے۔ مقابل میں مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، معاطات میں مشہور کا دو نظریہ ہے۔ معاطات میں قصد تملیک ہوتا ہے، لیکن فائدہ اس کا سارے علماء مشہور یہ کہتے رہے ہیں کہ صرف اباحۃ التصرف کا ہوتا ہے۔ مقابل میں مشہور کے ایک اور صاحب محقق کرکی، ان کا نظریہ ہے کہ ملکیت جائزہ اور متزلزلہ کا ہوتا ہے، لیکن معاطات بیع ہے، اور جب بیع ہے تو بیع کے اندر جو شرطیں متعاطیین کے اندر ہونی چاہیے، جو شرطیں ثمن و مسمن کے اندر ہونی چاہیے، وہ ساری شرطیں معاطات کے اندر ہونی چاہیے۔ بس ایک مسئلہ ہے، وہ ہے صیغے کا، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو بیع کے اندر جو ہم نے بتایا شرطیں، تو صرف شرطیں نہیں، شروط، قیود، اجزاء یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ثابت کرنے کے لیے انہی ادلہ سے تمسک کیا جائے گا جن ادلہ کو ہم نے بیع میں، جن ادلہ سے تمسک کیا گیا تھا بیع میں کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اس بحث کو لے کر کے آگے بڑھے اور آخر میں یہ طے پایا کہ چونکہ معاطات عرف کی نظر میں بیع ہے، شارع بھی اس کو بیع سمجھتا ہے، لہٰذا صرف صیغے کے فرق کے ساتھ جتنی شرطیں بیع کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب معاطات کے اندر پائی جانی چاہیے۔ لیکن جناب صاحب جواہر وہ تو جدا ہو گئے ہم سے اس بات کو کہہ کر کے کہ نہیں، ان کا قصد ہی جو ہے تملیک کا نہیں تھا، اباحے کا تھا، لہٰذا جب یہ بیع ہی نہیں ہے تو بیع کے اندر جتنی بھی شرطیں ہوا کریں، معاطات میں ان سب شرطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اب کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے کہ اس کو ہم نے عنوان دیا اباحے عوضیہ کا۔ اباحے عوضیہ ایک الگ مستقل جدا معاملہ ہے، اور اس میں کسی بھی قید و شرط کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک قسم کا لین دین ہے جس میں ایک دوسرے کو تصرف کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے اندر کسی قید و شرط و جزء کے لیے بیع سے وارد ہی نہ ہوئی۔ مگر ہم مشہور کی جس میں نظریے کے اعتبار سے دو نظریہ ہے، ایک اباحۃ التصرف کا، ایک ملکیت متزلزلہ کا۔ مشہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، معاطات بیع ہے اور بیع ہونے کے ساتھ فائدہ دیتا ہے۔ مشہور کے نزدیک اباحۃ التصرف کا، محقق ثانی اور صاحب کتاب کے نزدیک جو ہے ملکیت جائزہ کا۔ اور جب معاطات کو ہم نے بیع کہہ دیا تو بیع کی جو دلیلیں ہیں اور ان کے اندر جو جو شرطیں پائی جاتی ہیں صیغے کے علاوہ، وہ سب کے سب اس معاطات کے اندر پائی جانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے وعلی المختار کیا کہا تھا علامہ جی، واما علی المختار یہ کہا تھا کہ ہم نے کیا اختیار کیا ہے کہ معاطات کیا ہے، متعاطیین نے قصد بیع کیا ہے، قصد تملیک کیا ہے، لہٰذا بیع کی شرطیں معاطات کے اندر ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے تین نظریہ پایا جاتا ہے۔ اس تین نظریے پہ توجہ، البتہ چار ہوتا ہے لیکن انہوں نے تین ذکر کیا ہے، شرحوں میں چار طریقے سے بیان کیا، بہت توجہ یہاں سے، اگرچہ یہ پڑھ چکے ہیں لیکن ملانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ متعاطیین نے قصد بیع و تملیک ضرور کیا ہے، لیکن بیع کی ساری شرطیں ہونے کے لیے یا نہ ہونے کے لیے تین نظریہ پایا جاتا ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ساری بیع کی شرطیں ہونی چاہیے، مطلق یعنی کیا؟ یعنی آپ بیع میں تصرف کے، اباحۃ التصرف کے صرف قائل ہوں یا ملکیت کے قائل ہوں، وہ بھی جائزہ۔
दूसरा नजरिया है कि नहीं, मुआतात भले ही बै है मगर बै की कोई भी शर्त मुआतात के अंदर होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो भी मुतलका, यानी क्या, यानी आप फ़ायदे इबाहत तसर्रुफ मुआतात में हो रहा हो, चाहे फ़ायदे मिल्कियत हो रहा हो। तीसरा नजरिया ये है कि नहीं, अगर आप मिल्कियत के कायल हैं तो ये बै के मानिंद है, लिहाजा इसके अंदर बै की शर्तें होनी चाहिए। और अगर आप तीसरा कौल जो तफसील का है, और अगर आप इसके इबाहत तसर्रुफ के कायल हैं तो भले ही बै कह रहे हैं, फिर भी इसके अंदर इसके बै की शर्तें होना जरूरी है। ये तीन नजरिया है। इस तीन नजरिए में पहला नजरिया हम पढ़ चुके और उसके लिए शाहिद भी जिक्र कर चुके। तीन नजरिए में से पहला नजरिया क्या है कि मुआतात उर्फ की नज़र में बै है, और शारे के जो जितने भी खिताबात आए हैं वो सब के सब उर्फ के हिसाब से आए हैं, शारे नया लफ्ज़ कोई ईजाद नहीं किया है, लिहाजा बै के अंदर जितनी शर्तें पाई जाती हैं वो सब के सब मुआतात के अंदर ज़रूर पाई जानी चाहिए अदद सेगा। और इसके लिए पहली दलील उन्होंने ये क्या जिक्र की थी, पहली दलील यही जिक्र की थी कि उर्फ वाली दलील, अलमुआतात बै उन, और बै में ये फला फला चीज़ें शर्त हैं, ये सब होनी चाहिए, मुताअतियन कैसे हों, समन व मुस्मन कैसे हों, लिहाजा मुआतात में इन सब शर्तों का होना ज़रूरी है। ये एक शाहिद। दूसरे शाहिद ये कि जितने भी फुक़हाए शिया हों या सुन्नी हों, सब ने जो बहस की है मुआतात को फौरन बै के बाद जिक्र किया, तवज्जो कर रहे हैं, मुआतात का तस्करा बै के फौरन बाद तस्करा किया, और फिर ये बहस की है कि बै में सेगा होना चाहिए या नहीं, कि अगर सेगा होता है तब तो मुआतात बै नहीं है, और अगर सेगा नहीं पाया जाता है तो मुआतात क्या है, बै है। इसका मतलब यह है कि बकिया शर्तों के लिए मफरूगुन अन्हु है, बकिया शर्तें मुआतात में तो होनी ही चाहिए, वाज़ेह हुई बात। दूसरी ताईद के तौर पर पहले कौल के लिए, पहला कौल ज़हन में रहे, पहला कौल क्या है कि मुआतात, पहला नजरिया तीन में से पहला नजरिया कि मुआतात बिल्कुल बै है, लिहाजा बै की सारी शर्तें मुआतात के अंदर होनी चाहिए। इसके लिए हमने पहली ताईद जिक्र की, दूसरी ताईद ये जिक्र कर रहे हैं अलैकुम अस्सलाम कि मुआतात की बहस को सारे फुक़हाए शिया और सुन्नी ने फौरन बै के किया। उसमें ये बहस की है कि आया बै में सेगा शर्त है या शर्त नहीं है, और उसके बाद फौरन जो है किसकी गुफ्तगू की, मुआतात की। यानी कहने का मतलब ये कि बकिया शर्तों का होना कन्फर्म है, मफरूगुन अन्हो, उसकी तो बहस ही ना करिए, सिर्फ गुफ्तगू किस चीज़ के, सेगे के होने और ना होने की। लिहाजा अगर बै की कोई और शर्त मुआतात के अंदर फाकिद हो, बहुत तवज्जो, अगर मुआतात में कोई और शर्त सेगे के अलावा फाकिद हो ना पाई जाए तो वो यकीनन खारिज है, महल गुफ्तगू से खारिज है। ये दो तायद। तीसरी तायद क्या थी, जी वजूहुन कह के यशहदो, जी बै उर्फ़ी है, बै उर्फ़ी में तमाम शर्तें पाई जाए। दूसरी तायद थी महल निज़ा अम्मा और खासा के दरमियान मुआतात में ये है कि सेगा बै के अंदर मोतबर है या नहीं, बकिया सारे शुरूत के लिए मफरूग अन्हु है। और फिर उसके बाद वजाहत यही की थी कि कुतुब आम्मा और खासा में ये बहस की है कि गैर सेगा बै की कोई शर्त मुंतफी नहीं होना चाहिए वरना उन्वान से ही खारिज है। ये दो तायद पेश की थी। तीसरी तायद, हाँ ये एक बहस, एक मतलब जो है बयान किया था, लेकिन इसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। तवज्जो करें, मुआतात में जब उलमाए खासा और आम्मा इस मतलब पे गुफ्तगू करने की सेगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसका नतीजा क्या है, समन और मुस्मन की जो शर्तें बै में हैं वो मुआतात में भी होनी चाहिए। मुतबाइन में बालिग व आकिल वगैरह होना चाहिए, जो शर्तें बै में है वो मुआतात में होना चाहिए, है ना। सिर्फ गुफ्तगू सेगे और अदम सेगा की है। इसके बाद इन्होंने कहा कि लेकिन अगर कोई और शर्त फाकिद हुई तो ये मुआतात उससे बाहर निकल जाएगा, उस बहस से ही खारिज है। अगरचे, एक जुमला, अगरचे मुशारिक है बै के साथ कुछ और हुक्म में,
वो कुछ और हुक्म में मुशारिक होने का मतलब ये है कि बय में अगर आप मामला कर रहे हैं और मुसमन को आपने मुश्तरी को अभी नहीं पहुंचाया, मामला हो गया, बातचीत हो गई, पैसा आपने ले लिया, बय असली में सेगा जारी किया, बेतो इश्तरेतो किया, लेकिन मुसमन क्या है, मुश्तरी तक नहीं पहुंचाया है और वो तलफ हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? बाये। बाये को उसी जैसी चीज उसे मुश्तरी तक पहुंचानी होगी। तो बय में एक हुक्म ये है कि अगर आपने मुसमन को मुश्तरी तक नहीं पहुंचाया है और वो ज़ाया हो गया, तो जेब से बाये के जाएगा, उसे दूसरी चीज उसके मानिंद वैसे ही देनी पड़ेगी। यही हाल इस मुआतात में है कि अगर सेगे के अलावा कोई और शर्त फाकिद हुई और लेन देन कर रहे हैं और लेन देन करने में आपने मुसमन को वहां तक मुश्तरी तक नहीं पहुंचाया है, तो आप यहाँ पे क्या होंगे? जामिन होंगे। तो जैसे जमानत का हुक्म असली बय में था, वैसे ही मुआतात में जिसमें सेगे के अलावा अगर कोई और शर्त फाकिद हो, वाज़ेह है, अगर सेगे के अलावा कोई और शर्त फाकिद हो तो बय के एक हुक्म में दोनों की मुशारकत पाई जाती है। वो क्या है? जमानत की। व इन फुरजा मुशारिकन लहू फिल हुक्म, अगरचे सेगे के अलावा कोई और शर्त अगर फाकिद हो तब भी वो शरीक है हुक्म में बय के, शरीक है हुक्म में बय के। किस चीज में? यही मसलन जो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि कैसे अगर बय मुआमला किया गया है और वहां पे मुसमन को आपने मुश्तरी तक नहीं पहुंचाया है और आपके यहाँ तलफ हो जाए तो आपको देना पड़ेगा, आप जामिन है, उसके बदल देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे भी अगर मुआतात में सेगे के अलावा कोई और शर्त फाकिद है और लेन देन किया है तो वहां पे भी जमानत है अगर आपने मुसमन को नहीं पहुंचाया। फिर उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो साहिब हदायत की थी। इसका एक टुकड़ा हमने पढ़ा था, दूसरा टुकड़ा बाकी रह गया था, बहुत तवज्जो करें। साहिब हदायत ने ये कहा है कि मशहूर उन उलमा के दरमियान जो मुआतात के कायल हैं वो कहने की लुज़ूम तो नहीं है, मगर हाँ मुआतात मज़कूरा सही है। कौन सा मुआतात मज़कूरा? जिसमें सारी शर्तें पाई जाए सिवाय सेगे के। करे कि यहाँ पे लुज़ूम के कायल नहीं है बय कौली की तरह, इस बय फेली में लुज़ूम के नफ़ी के साथ साथ इस मुआतात की सेहत के कायल हैं, मगर इस कैद के साथ क्या? इस्तकमल फीहा शुरूतुल बय गैर सेगतिल मखसूसा, मखसूसा सेगा क्या है? बेतो व इश्तरेतो, इसमें नहीं पाया जाता है मुआतात में कोई दूसरा सेगा कोई लफ्ज इस्तेमाल करे या ना करें, मगर बकिया शर्तें पाई जानी चाहिए। तो साहिब हदा के ऊपर की गुफ्तगू पर तवज्जो करें। कहने की मशहूर उलमा का इस बात का नजरिया है, ये इस बात के कायल हैं कि बय मुआतात में लुज़ूम नहीं आता, मगर सारे के सारे फुक़हा इस मामले के सही होने के कायल हैं। मगर कब सही होने के कायल हैं? जब सारी शर्तें पाई जाएं। इसका दो मतलब निकलता है, यहाँ पे तवज्जो करें। अगर सारी शर्तें सेगे के अलावा पाई जाएं तो मुआतात का मामला सही है, इसका दो मतलब निकलता है। एक मतलब ये निकलता है कि अगर सेगे के अलावा और कोई शर्त और फाकिद है तो यह मामला तब भी सही है। एक मतलब ये निकलता है कि मुआतात में उस वक्त जब सारी शर्तें पाई जाएं सिवाय सेगे के तो ये मामला क्या है? लुज़ूम नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर और भी कोई शर्त फाकिद हो सेगे के अलावा तब क्या नाम है? लुज़ूम तब भी नहीं रहेगा, मगर मामला हो सकता है सही हो। दूसरा माना ये निकलता है कि जो अल्लामा हिल्ली ने कहा है वो क्या? कि अगर कोई और शर्त सेगे के अलावा नहीं पाई जाती है तो अल्लामा हिल्ली ने कहा कि सेगा नहीं है तो बय जो है फासिद है। दो मतलब तवज्जो करें, लुज़ूम की बात कही जा रही है, मशहूर क्या करें? लाजिम नहीं है, लुज़ूम आवर नहीं है। कब? अगर सेगा ना हो, यानी मामला सही है। लाजिम नहीं है कि अगर सेगे के अलावा और कोई भी शर्त ना पाई जाए तो लाजिम नहीं है, यानी सही है। जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि जनाब साहिब हदायत यूसुफ बहरानी का नजरिया मशहूर के मुकाबिल में कौल अल्लामा का लाना है। कौल अल्लामा क्या है? कि वो कह रहे कि मामला बातिल है,
ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مشہور کیا کہہ رہے ہیں؟ لزوم نہیں مگر معاملہ صحیح ہے۔ عبارت پہ اس کو جو ہے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَلِذَا ادعا فی الحدائق، جناب صاحب حدائق نے دعویٰ کیا ہے کہ مشہور بین القائلین بعدم لزوم المعاطات، جو لوگ معاطات کے لزوم کے قائل نہیں ہیں ان کے درمیان مشہور کیا ہے؟ صحت المعاملات المذکورہ اذا استکمل فیہا شروط البیع غیر الصیغۃ المخصوصہ، مخصوصہ صیغے کے علاوہ بقیہ شرطیں اگر پائی جائیں تو معاملہ صحیح ہے مگر لازم نہیں ہے۔ اس لازم نہیں ہے کے مقابل میں دو مطلب بنتا ہے، ایک باطل ہے اگر ساری شرطیں نہ پائی جائیں، دو اگر ساری شرطیں صیغے کے علاوہ نہ پائی جائیں تو باطل نہیں بلکہ صحیح ہے مگر لزوم نہیں ہے، یہ دونوں مطلب بنتا ہے۔ تو فوراً جناب یوسف بحرینی صاحب کی دوسری جو عبارت آئی ہے اس سے واضح ہو جا رہا ہے کہ مشہور کے مقابل میں باطل ہے، جناب علامہ کے نظریہ کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہنے کی بقیہ ساری شرطیں جو بیع کے اندر پائی جاتی ہے صیغے کے علاوہ اگر نہ پائی جائیں تو لازم نہیں ہوگا، لیکن میں الٹا بول گیا، ساری شرطیں پائی جائیں صرف صیغے کے علاوہ تو یہاں پہ لزوم کے قائل نہیں ہیں مگر بیع کی صحت کے قائل ہیں، اور جب بیع صحیح ہو جائے گا وَأَنَّهَا تُفِيدُ إِبَاحَةَ تَصَرُّفِ كُلٍّ مِّنْهُمَا فِي مَا سَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْعِوَضِ، دونوں ایک دوسرے کے طرف جو منتقل کر چکے ہیں تملک بھی کریں گے اور مالکانہ تصرف بھی کریں گے۔ مشتری مسمن کے اوپر مالکانہ تصرف کرے، جیسے چاہے کھائے پیے، توڑے پھوڑے، بیچے، ہبہ کرے، ہدیہ کرے، اور اسی طریقے سے سمن جو بائع تک پہنچا ہے اس کے اوپر مکمل طریقے سے اس کو تصرف حاصل ہے۔ ومقابل مشہور فی کلامہ، یہاں سے آج پڑھنا ہے، مقابل المشہور فی کلامہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے جناب یوسف بحرینی کی طرف، صاحب حدائق کی طرف، کہ صاحب حدائق کے کلام میں مشہور کے مقابل میں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، قول العلامہ رحمہ اللہ فی النہایہ بفساد المعاطات، مشہور کہہ رہے ہیں صحیح ہے، مشہور کے مقابل میں علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح نہیں ہے۔ یعنی کیا صحیح نہیں ہے؟ بیع فاسد ہے، معاطات جو ہے کیا ہے؟ بیع فاسد، توجہ رہے، بیع فاسد ہے، کما صرح بہ بعد ذلک، جیسا کہ صاحب حدائق نے اس مطلب کی صراحت کر دی ہے اسی عبارت کے بعد، مشہور کے نظریے کے بعد انہوں نے کہا ہے مشہور قائل بصحت ہیں مگر علامہ ہلی قائل بفساد بیع ہیں، بیع فاسد ہے کہا ہے۔ یہ اس عبارت کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر صیغے کے علاوہ معاطات میں کوئی اور شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو لزوم نہیں ہے، یہ مطلب ہے نہیں، بلکہ اور ساری شرطیں پائی ہی جانی چاہیے، صرف علامہ کے نظریے کے مقابل میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ فلا یکون کلامہ، لہذا کلام صاحب حدائق یہ آپ کو نہیں بتلانا چاہ رہا ہے کہ بقیہ شرطیں بیع کی جمع ہو اس کے باوجود بھی صحت کے قائل ہو جائیں گے، اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں، یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ عبارت پہ تو توجہ کریں، میں نے اس کو بڑی دقت کی جو شرحوں میں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، ساری شرطوں میں صرف کیا ہے؟ صیغہ نہیں ہے، اگر صیغہ نہیں ہے تو مشہور کا نظریہ کیا بنا کہ معاملہ صحیح ہے، لازم نہیں ہے۔ ایک نظریہ اور بنتا ہے کہ معاملہ لازم نہیں ہوگا جب صیغہ بھی نہ ہو اور ایک کوئی شرط اور بھی فاقد ہو، اب کوئی صیغے کے علاوہ کوئی شرط اور بھی فاقد ہو تب لازم نہیں ہے معاطات، یعنی کیا؟ یعنی صحیح ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ کرے نہیں، یہ نہ سمجھیے گا، یہ ایہام نہ آئے، یہ وہم و خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ بقیہ ساری شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اور بھی فاقد ہو تو معاملہ معاطات صحیح ہوگا، یہ آپ کے ذہن میں خیال نہ آئے۔ فلا یکون، نفی کر رہے ہیں، فلا یکون کلام صاحب حدائق موہمن، یہ آپ کو وہم میں نہ ڈالے کہ جناب صاحب حدائق یہ بتانا چاہ رہے ہیں لثبوت الخلاف، کہ اختلاف پایا جاتا ہے معاطات میں، کہ معاطات کے صحیح ہونے کی شرط بقیہ شرطوں کا جمع ہونا اور نہ ہونا ہے۔
यानी ये बताना नहीं मकसूद है कि अगर सेगे के अलावा कोई एक शर्त और नहीं पाई जाती है तो अब ये मुआताद सही है या सही नहीं है, यहाँ इख्तलाफ करना ये इख्तलाफ नहीं है, बल्कि उस शर्त सारी शर्तों का पाया जाना जरूरी है। गुफ्तगू वहां पे है जहां पे सारी शर्तों में सिर्फ सेगा न होने के बाद लुजूम, और अगर ना यानी सेगा ना पाए जाने के बाद लुजूम की नफी की गई है, सेहत मामला को दुरुस्त समझा गया है। लिहाजा दूसरा माना जो निकलता था कि सेगे के अलावा कोई और शर्त अगर फाकिद हो, क्या ये लुजूम आवर नहीं है तो सही है, क्या सही भी है, करने यहाँ ये गुफ्तगू ही नहीं हो रही है। लिहाजा जनाब शेख अंसारी साहब बताना चाह रहे हैं कि जनाब यूसुफ बहरैनी के कलाम से ये आपके जहन में तसव्वुर पैदा ना हो कि अगर मुआतात में, बहुत तवज्जो सुने, अगर मुआतात में सेगे के अलावा कोई शर्त और भी नहीं पाई जा रही है तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि उलमा का इख्तलाफ मशहूर और गैर मशहूर में यहाँ पे भी है कि ये मामला सही है या सही नहीं, ये इख्तलाफ ये बयान करना मकसूद नहीं। अल्लामा के कौल की का ला करके ये बयान करना चाह रहे कि बस दो नजरिया पाया जाता है, या मुआतात लुजूम नहीं रखता है सही है, या मुआतात फासिद है बे फासिद है। बस ऐसा ना समझिएगा कि सेगे के अलावा अगर कोई शर्त और नहीं पाई जा रही है तो उस मुआतात के सेहत के और अदम लुजूम और सेहत के बारे में बात हो रही है, ये नहीं मकसद है बयान करना। वयशहदो लिस्सानी, ये बात खत्म हुई। और दूसरा नजरिया क्या था, बहुत तवज्जो सुने। दूसरा नजरिया मुआतात के सिलसिले में ये है कि मुआतात बय जरूर है, मगर जितनी शर्तें बय में पाई जाती हैं उन सारी शर्तों का मुआतात में होना लाजिम नहीं। यानी हम उन शर्तों मसलन समन कैसा होना चाहिए, मुस्मन कैसा होना चाहिए, मुतातियन बालिग व अकुल क्या क्या होना चाहिए, कहने कि हाँ असल इन सब की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुआतात में इबाहे के कायल हैं तो उनके यहाँ तो मसला वाज़े है कि वो बय ही नहीं मानते, सिर्फ एक किस्म का मालिकाना तसरुफ एक दूसरे को इजाज़त दे दिए। लेकिन जो लोग मिल्कियत के कायल हैं उनकी बुनियाद पर कैसे आप साबित करेंगे कि मुआतात बय होते हुए वो सारी शर्तें बय वाली ना पाई जाएं। वयशहदु लिस्सानी, सानी से मुराद क्या है, अदम एतबार शुरूत बय मुआतात में गैर सेगा। एक मरतबा दोबारा सुनिए, सानी से मुराद क्या है, दूसरा नजरिया। कौन सा दूसरा नजरिया, कि मुआतात में जो शर्तें बय की हैं वो मुआतात में होना जरूरी नहीं। वो ये है कि इन्नल बैअ फिन्नस्से वल फतवा ज़ाहिरुन फीमा हुकिमा बिहिल लुज़ूम। देखिए, अगर बय की सेहत के ऊपर नस से रवायत हो, फतवा हो, तो ये नस से यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है मसलन अन्नासो अलमोमिनून इंदा शुरूतिहिम वगैरह के ज़रिए से, तो वो जो जितने नुसूस हैं उन नुसूस का ताल्लुक बय कौली से है। तवज्जो कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू का महवर ये है कि मुआतात में क़स्द तमलीक के साथ लेन देन हुआ है, मगर इस मुआतात में न सिर्फ सेगा बल्कि और भी शर्तें जो बय की हैं वो मुआतात में होना ज़रूरी नहीं। दलील क्या है, दलील ये है कि जितने नुसूस रवायात में आए हैं वो बय कौली के लिए हैं, और जो उलमा ने इत्तेफाक किया कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, वो भी किसके लिए, बय कौली के लिए है। और वो इजमा, उनका इजमा और इत्तेफाक क्या है, उस बय के लिए है जो बय क्या नाम है, कौली है। और इसके अलावा इजमा क्या है, दलील लुब्बी है, जहाँ कदर मुतयक्कन होता है वहाँ की तरफ जाता है। नुसूस उस बय के लिए हैं, इत्तेफाक के उलमा उस बय के लिए जिसमें लुजूम होता है, मुआतात में लुजूम के कोई कायल ही नहीं है। कहने की वयशहदु लिस्सानी इन्नल बैअ फिन्नस वल फतवा, बय का कलिमा जो नुसूस रवायत में जिक्र हुआ है, 3-4 रवायतें जिक्र कर रहे हैं, फिक्रे जिक्र कर रहे हैं, वल फतवा और जो फतावा है उलमा का,
ان میں لفظ بے ظاہر فیما حکم بہ لزوم، اس میں اس کا تعلق ہے جہاں پہ لزوم کا حکم قرار دیا گیا ہے، یعنی بے قولی میں جہاں پہ لفظ بے استعمال ہوا ہے، چاہے روایات میں چاہے فتویٰ میں، اس کا انصراف، اس کا بیان، اس کا تعلق کیا ہے؟ لازم البے سے، یعنی بے قولی سے ہے۔ وثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا ونحوه، دو حکم، ایک تو نصوص روایات اور دوسرے فتاوی، کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ لزوم والے کو بیان کر رہے ہیں۔ معاطات میں لزوم کوئی قائل نہیں، اللہ شیخ مفید کی عبارت میں ظاہر تھا کہ وہ لزوم کے قائل، لیکن ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، یہ ذہن میں رہے۔ معاطات میں کوئی لزوم کا قائل نہیں ہے، دوسرے تو لہٰذا سارے رسول سارے فتاوی کا انصراف کس کی طرف ہے؟ جہاں پہ لزوم کا حکم لگا، یعنی بیع قولی۔ دوسرے بیع قولی میں بھی اگر خیار ثابت ہے، خیار مجلس، خیار شرط وغیرہ، ان سب کا تعلق بھی بیع لازم کہ حکم بہ لزوم، وہاں پہ لفظ بیع ظہور رکھتا ہے جہاں پہ لزوم کا حکم لگایا گیا ہے۔ وثبت له الخيار، اور جس کے لیے، جس معاملے کے لیے خیار ثابت ہے اس قول سے، فی قولہم البیعان بالخیار ما لم یفترقا، معاملہ کرنے کے بعد مجلس ہے، اسی مجلس میں یعنی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہٹے نہیں ہیں، جب تک ہٹے نہیں ہیں تب تک ان کے لیے خیار ثابت ہے۔ اس خیار کا بھی حکم کس کے لیے ہے؟ بیع لازم کے لیے۔ ورنہ وہ اسی طریقے سے اور بھی جو جملے استعمال ہوئے ہیں، ان سب میں کلمہ بیع کا ظہور معاطات کی طرف نہیں ہے، کلمہ بیع کا ظہور کس کی طرف ہے؟ لازمی بیع میں، اور اس میں جس میں خیار وغیرہ ثابت ہوتا ہے۔ تو کہنے کہ یہ جو یشہد لسانی کہہ رہے ہیں، اما علی القول بالاباحہ فواضح، جو لوگ معاطات میں اباحہ کے مشہور علماء جو قائل ہیں، ان کی بنیاد پر واضح ہے کہ یہ بیع نہیں ہے، سلب بیع کرنا آسان ہے، کیونکہ معاطات میں کیا ہے؟ صرف اباحۃ التصرف کے قائل ہیں، ملکیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ مشہور علماء جو صرف اباحۃ التصرف کے قائل ہیں، تو وہاں پہ ملکیت کے قائل ہی نہیں، جب ملکیت کے قائل نہیں تو لفظ بیع وہاں پہ استعمال نہیں ہوگا۔ لأن المعاطات لیست علی ھذا القول بیعا فی نظر الشارع والمتشرع، اس لیے کہ جو لوگ معاطات میں صرف اباحۃ التصرف کے قائل ہیں، ان کے نزدیک تو یہ بیع ہے ہی نہیں، اگرچہ ہم نے بیع ثابت کیا ہے، لیکن فی الحال یہ نظریہ اس بات کے لیے کہ ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام شروط جو بیع کے اندر پائے جاتے ہیں وہ معاطات کے اندر نہیں پائے جائیں گے۔ کیوں نہیں پائے جائیں گے؟ کیونکہ معاطات میں صرف اباحۃ التصرف ہوتا ہے، یہ بیع ہی نہیں ہے۔ جب بیع نہیں ہے تو نہ عرف کے نظر میں بیع ہے، نہ شارع کی نظر میں، نہ متشرع کی نظر میں بیع ہے، تو یہ مسئلہ تو قائل بے اباحہ ہونے میں واضح ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیع کی ساری شرطیں معاطات میں پائی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاطات پہلے ہی سے کیا ہے؟ اس میں صرف اباحۃ التصرف ہے، بیع کے عنوان سے ہی خارج ہے۔ اما علی القول بالاباحہ، وہ لوگ جو قائل ہیں معاطات میں اباحہ کے، فواضح، فواضح یعنی کیا چیز واضح ہے؟ یعنی یہ بیع نہیں ہے اور بیع کی ساری شرطیں اس معاطات میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لأن المعاطات لیست علی ھذا القول بیعا، کیونکہ اس قول کی بنیاد پر اصلا معاطات بیع ہی نہیں ہے، نہ شارع کی نظر میں نہ متشرعین کی نظر میں۔ خوب، اگر ایسا ہے تو پھر کہیں کہیں کلمہ بیع کیوں استعمال ہوا ہے؟ وہ آگے بتانا چاہ رہے ہیں۔ اذ لا نقل فیہ، اس لیے کہ یہ جو معاطات جس میں اباحۃ التصرف کی بات کر رہے ہیں، لا نقل فیہ عند الشارع، شارع کے نزدیک نقل و انتقال ہی یہاں پہ حاصل نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگا؟ اس تصرف کرنے کی اجازت ہوگی۔ اذ لا نقل فیہ، فیہ اگر سے مذکر کی ضمیر یہاں پہ ذکر ہوئی، لیکن مراد کیا ہے؟ وہ معاطات کی جس میں آپ اباحۃ التصرف کے صرف قائل ہیں، یہ بیع نہیں ہے۔ جب بیع نہیں ہے تو شارع کے نزدیک اس کے اندر نقل و انتقال آئے گا ہی نہیں۔ فَإِذَا ثَبَتَ، اب بہت توجہ سنیں، فَإِذَا ثَبَتَ اطلاق الشارع علیہ فی مقام،
अब अगर किसी जगह शारे ने इस मामले के ऊपर कि जिसमें सिर्फ इबाहत तसर्रुफ है लफ्ज बै इस्तेमाल किया, तो ये लफ्ज बै इस्तेमाल क्यों किया जब ये बै ही नहीं है? शारे की नज़र में वो मामला जिसमें सिर्फ इबाहत तसर्रुफ होता है, खाली तसर्रुफ का इजाज़त होती है, नक्ल नहीं होता, मिल्कियत मुंतकिल नहीं होती, तो वो तो बातिल होना चाहिए, उसमें तसर्रुफ करना भी बातिल होना चाहिए। क्यों लफ्ज़ बै इस्तेमाल हुआ है? तो कहने फ़ैज़ा सबता इतलाक़ु शारे अलैहि, इस तरह के मामले पर वो मुआता जो खाली सिर्फ इबाहत तसर्रुफ को बयान करता है, उसके ऊपर अगर शारे इतलाक़ कर रहा है फी मकाम, किसी मकाम पर, तो क्या करेंगे? फनुहम्मिलहु अलल जरी अला मा हुवा बेइतिकादिल उर्फ, तो हम उन इबारत को, उस कलाम को ये कहेंगे कि जो लोग इसको बे मानते हैं उनके हिसाब से शायर ने कलाम इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ बे इस्तेमाल किया है। यानी शारे ने अगर मुआतात में, ऐसे मुआतात में जो सिर्फ इबाहत तसर्रुफ का फायदा देता है, वहां तो लफ्ज़ बै इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब अगर इस्तेमाल किया है तो क्या मतलब है? क्योंकि उर्फ इस मामले को जो लेन देन कस्द तमलीक के साथ हो रहा है और सिर्फ मुआतात का, अरे सिर्फ इबाहत तसर्रुफ का फायदा देता है, यहाँ पे अगर लफ्ज़ बै इस्तेमाल भी किया है तो शारे ने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि उर्फ उसे बै जानता है, वरना लफ्ज़ बै भी इस्तेमाल न करता। फी मकामिन, किसी जगह पे भी अगर शारे की तरफ से लफ्ज़ बै उसके ऊपर इतलाक किया जा रहा है तो हम उसको हमले करेंगे कि शारे जर किया है, मशी किया है शारे ने उस चीज के ऊपर, ये जो बै है उन लोगों के नजदीक जो उर्फ में उसे बै मानते हैं, ले इज्तिमाल ही अला नक्ल फी नज़रिहिम, क्योंकि ये लोग नक्ल इंतकाल के भी कायल हैं। देखिए मुआतात में क्या होता है, शारे के आने से पहले, तवज्जो करें, शारे के आने से पहले बगैर सेगे के लेन देन करते थे या नहीं करते थे? करते थे। और लेन देन करने के बाद नक्ल इंतकाल समन मुस्मन का होता था या नहीं होता था? हो जाता था। मालिकाना तसरुफ करते थे या नहीं करते थे? करते थे। यानी क्या शारे के आने से पहले नक्ल इंतकाल भी करते थे, उसे बै समझते थे मगर लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता था। अब शारे ने इसको लिए क्या कहा कि अगर ये बै है तो उर्फ की नजर में बै है, इसलिए इसको बै कहा है। उर्फ की नजर में नक्लो इंतकाल हो रहा है, इसलिए इसको जो है नक्लो इंतकाल का और बै का सेगा इस्तेमाल किया, वरना इसके इस लफ्ज बै के इस्तेमाल की जरूरत नहीं थी। नतीजा खुलासे कलाम क्या हुआ कि मुआतात में जो शर्तें बै की हैं वो सारी शर्तें मुआतात में पाया जाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि शारे के नजदीक ये बै नहीं है, मुआतात क्या है? बै नहीं है। अब अगर कहें कि जनाब आप तो ये कह रहे हैं कि शारे के नजदीक ये बै नहीं है, मगर हमने देखा है कि इस तरह के मुआमलात में लफ्ज बै इस्तेमाल हुआ है, जवाब इसका ये कि तब भी बै नहीं है शारे की नजर में। शारे ने बै का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि उर्फ में इसे बै कहा जाता है और वो लोग उसमें नकलो इंतकाल भी करते हैं। वाज़ेह बात। लिहाजा दूसरा वयशहदु लिस्सानी, दूसरा नजरिया मुआतात में हमारा यह है कि जितनी शर्तें बै के अंदर, समन और मुस्मन और मुतबायन के अंदर जो बै के अंदर सारी शर्तें पाई जाती हैं वो मुआतात में पाई जाना जरूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये मुआतात असलन बै नहीं है, बल्कि ये सिर्फ फायदा देता है किस चीज का? इबाहत तसर्रुफ का। जब बै नहीं है तो बै की सारी शर्तें जो आप जिक्र कर रहे हैं, समन और मुस्मन की, मुताबायन की, वो मुआतात में पाया जाना जरूरी नहीं है। हम कहेंगे कि आप कह रहे हैं बै नहीं है मगर शारे ने लफ्ज बै इस्तेमाल किया है, जवाब इसका ये कि शारे ने बस मशियन अलल उर्फ लफ्ज बै इस्तेमाल किया है, वरना शराइत के एतबार से उसको बै नहीं माना है। वक़द तक़द्दम साबिक़न फी तस्हीह दावल इजमा अला अदम कौनिल मुआतात बैअन बयानो जालिक, तक़द्दमा बयानो जालिक। सैयद इब्ने ज़ोहरा ने कहा था कि दावा इजमा किया था, तवज्जो सुने, दावा इजमा किया था सैयद इब्ने ज़ोहरा ने कि मुआतात बै नहीं है। हमने कहा हाँ बै नहीं है, लेकिन कौन सा बै नहीं है? बै शरई नहीं है,
बय शरई नहीं है लेकिन बय उर्फी है। हमने ये कहा था कि उनके दावा इजमा, वरना ये इजमा का दावा गलत हो जाता। सैयद इब्न ज़ोहरा ने कहा है कि मुआतात बय नहीं है। हम कहें जनाब सैयद इब्न ज़ोहरा, आपकी ये बात एक जिहत से सही है, एक जिहत से गलत है। आप दावा इजमा कर रहे हैं कि मुआतात बय नहीं है, ये भी आपका कहना सही है। हम कह रहे कि ये बय है, हमारा भी कहना सही है। आप जो कह रहे हैं बय नहीं है, यानी शरई बय नहीं है, जो शराइत बय के अंदर हैं वो नहीं पाए जाते, लिहाजा बय। उनमें से क्या है? एक सेगा, चूंकि सेगा नहीं लिहाजा आप उसे बय नहीं कह रहे। यानी आप ये कहिए कि बय लाजिम नहीं है, बय शरई नहीं है। तस्हीह इजमा के लिए, तस्हीह दावे इजमा के लिए हमने ये कहा था कि नहीं मुआतात बय है, हाँ बय शरई नहीं है। वक़द तक़द्दमा साबिक़न फी तस्हीह दावल इजमा, इजमा के दावे की सेहत के लिए हमने ये कहा था अला अदम कौनिल मुआतात बयान बयान ज़ालिक, इसका बयान गुजर चुका है। वो बयान क्या गुजरा है? बयान यही गुजरा है कि जनाब ऐ सैयद इब्न ज़ोहरा, आप इजमा का दावा न करिए। अगर आप इजमा का दावा कर रहे हैं तो शरअन बय नहीं है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बय में 8 चीजें शर्त हैं, एक शर्त फाकिद है। वो क्या शर्त फाकिद है? सेगा नहीं है। लिहाजा आप कहें कि यहाँ पे लुजूम आवर नहीं है, ना ये कि इसको सिरे से नफी कर दें। ये था अल कौल बिल इबाहा। जो लोग इबाहे के कायल हैं, इस इबाहे के कायल होने की सूरत में मुआतात में शर्तें न पाई जाए बय की, वाज़ेह है। लेकिन जो लोग मिल्कियत के कायल हैं, आया इस बुनियाद पे भी आप कह सकते हैं कि बय की जितनी शर्तें हैं वो मुआतात में नहीं पाई जा सकती? यही नजरिया चल रहा है ना। वअम्माल कौल बिल मिल्क फलअन्नल मुतलक यनसरिफ इलल फर्दिल महकूम बिल लुज़ूम फी कौलिहिम। 4-5 कौल, 3-4 कौल जिक्र कर रहे हैं। वो ये कहने की, देखिए जब लफ्ज बय इस्तेमाल होता है तो उसका इंसराफ मुआतात की तरफ नहीं होता, उसका इंसराफ किसकी तरफ होता है? उस बय की तरफ होता है जो महकूम बिल लुज़ूम है, बय कौली है, उसकी तरफ। फलअन्नल मुतलक, जब भी कलमा बय मसलन इतलाक इस्तेमाल होता है, कोई भी मुतलक कलमा, यनसरिफ इलल फर्दिल महकूम बिल लुज़ूम फी कौलिहिम, उलमा के कौल में जो महकूम बिल लुज़ूम यानी बाकायदा बय लाजिम है, सेगा वाला है, उसकी तरफ इंसराफ होता है। मिसाल अल बैयान बिल खियार, ये जुमला जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे लफ्ज़ बय इस्तेमाल हुआ है ना, तो इसका इंसराफ किसकी तरफ है? बय से बय लाजिम की तरफ, बय बिसेगा की तरफ इंसराफ है। इसका इंसराफ मुआतात की तरफ नहीं होता। लिहाजा नतीजा, लिहाजा बय की शर्तें मुआतात में पाया जाना जरूरी नहीं है। 2 कौलहुम, उलमा का ये कहना, इन्नल अस्ल फिल बय अल लुज़ूम वल खियार इन्नमा सबता ले दलील। कहने की कोई भी मामला हो बय वाला तो बय में क्या है? अस्ल क्या है? लुज़ूम है। ये जुमला कहना अल अस्लो फिल बय अल लुज़ूम। अब अगर लुज़ूम है तो ये जो खियार मजलिस है इसको क्या करेंगे? यहाँ तो लुज़ूम नहीं है, तो कहने कि वो खियार जो साबित हुआ है वो दलील खास के जरिए से साबित है। शारे ने कहा कि अगर उसी बस में बैठे हैं तो आपको अख्तियार है, वरना अस्ल दर बय क्या है? अगर खियार मजलिस ना फौरन खड़े हो जाएं, लुज़ूम आवर होगा। तो इस लुज़ूम का इंसराफ किसकी तरफ होगा? बय असली की तरफ होगा, मुआतात की तरफ नहीं होगा। दूसरे मुतलक के इंसराफ फर्द अकमल की तरफ यह है कि उलमा का यह कहना, इन्नल अस्ल फिल बय अल लुज़ूम, बय की अस्ल क्या है? लाजिम होना, और मुआतात में लुज़ूम नहीं है, लिहाजा वो बय नहीं है। वल खियारो इन्नमा सबता ले दलील, अब ये जो खियार साबित है इसके जरिए से तो ये बय नहीं होगा। जवाब ये कि नहीं, खियार जो साबित हुआ है वो दलील खास के जरिए से। तीसरे, व अन्नल बय बेक़ौलिल मुतलक मिनल उक़ूदिल लाज़िमा, बय यानी क्या? बय यानी उक़ूद लाज़िमा में से है, मुआतात उक़ूद लाज़िमा में से नहीं है। लिहाजा सारी शर्तें जो बय की है वो मुआतात के अंदर नहीं पाई जाएंगी। अगला फ़िक्रा, वक़ौलहुम, चौथा फ़िक्रा, अल बैउ हुवल अक़्दु दाल्लु अला कज़ा व कज़ा व नहव ज़ालिक। बय किसे कहते हैं? बय कहते हैं उस अक़्द को जो दाल हो नक़्ल इंतकाल के ऊपर, समान मुस्लिम पर, ये शर्त है वो शर्त है उसके ऊपर। और ये मुआतात क्या है? अक़्द ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर सेगा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जी,
وَقَوْلُهُمْ إِنَّ الْبَيْعَ هُوَ الْعَقْدُ الدَّالُ عَلَىٰ كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ، یہ جو اس طرح کے کلمات استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ بیع لازم کے لیے۔ لہذا یہ چار فقرے، بہت توجہ سنیں، یہ چار فقرے جو لفظ بیع کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں ان سب کا انصراف بیع لازم کی طرف، بیع قولی کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا معاطات نہ تو عقد ہے قضا و قضا دال بھر، نہ تو یہ جو ہے کیا نام ہے لزوم آور ہے، نہ تو اس کے اندر خیار کی عبارت ہے، اور یہ کیا تھا، اور نہ یہ اصل در بیع میں جو لزوم ہوتا ہے یہ بیع کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں۔ تو ان چار پانچ اقوال سے یہ ثابت ہوا کہ معاطات اس سے خارج ہے۔ لہٰذا جتنی شرطیں آپ نے بیع کے اندر رکھی ہیں وہ ساری کی ساری شرطیں معاطات کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے، ضرورت نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں ثابت نہیں ہے وہ۔ وبالجملہ فلا يبقى للمتأمل شک فی ان اطلاق البیع فی النص والفتویٰ یراد بہ ما لا یجوز فسخہ۔ پھر یہ بات توجہ کرنے کی ہے متأمل کے لیے، غور و فکر کے لیے، کرنے والے کے لیے آشکار ہے، واضح ہے، کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ شارع نے لفظ بیع جو استعمال کیا ہے بس انہی بیوع کے لیے استعمال کیا ہے جو بیع لازم ہو جاتا ہے، جس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا، مگر معاطات میں لزوم نہیں ہے، اس میں فسخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہنے کہ فلا يبقى للمتأمل، جو آدمی غور و فکر سے کام لے اس کے بعد اس کے پاس شک باقی نہیں رہ جاتا کس چیز میں، کہ ان اطلاق البیع فی النصوص، نص روایات میں جو لفظ بیع استعمال ہوا ہے، والفتویٰ اور علماء نے جو فتویٰ دیا ہے کہ فلاں جگہ یہ کلمہ بیع استعمال کیا ہے، یراد بہ، دونوں مقامات پر چاہے نص میں چاہے بیع میں، بیع کے مراد کیا ہے، بہ سے مراد بہ بیع، بیع سے مراد وہ بیوع ہے کہ ما لا یجوز فسخہ، جس کو توڑا نہیں جا سکتا کرنے کے بعد۔ البتہ اگر توڑنا چاہیں تو دونوں راضی ہوں اقالہ کرنے پہ، تقایل کریں تب توڑا جا سکتا ہے، خیار ہو کسی ایک کی طرف سے تو وہ توڑ سکتا ہے، دونوں کی طرف سے خیار ہو تو دونوں توڑ سکتے ہیں، جانور کا مسئلہ ہو تو 3 دن تک خیار ہوتا ہے، شرط رکھی ہو 10 دن کی تو 10 دن تک خیار ہوتا، وہ اور بات ہے۔ ورنہ ما لا یجوز فسخہ، لفظ بیع جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں فسخ نہیں کیا جا سکتا، الا اگر فسخ کرنا چاہتے ہیں تو بے فسخ عقد ہی بے خیار، یا تو خیار کے ذریعے سے اس کو فسخ کرے تب جائز ہے، اور بے تقایل طرفینی اقالہ ہو تب جائز ہے، اور کیا ہے جی بس خیار کے ذریعے سے یا تقایل کے ذریعے سے۔ نتیجہ کہ بیع معاطات کے اوپر لفظ بیع اطلاق نہیں ہوگا، اگر اطلاق ہے تو اس کا مطلب صرف یہ کہنے کا ہے، عرف کی طور پہ مشی کیا ہے جناب شارع نے، ورنہ جتنے الفاظ بیع کے استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے لیے ان کے لیے استعمال ہے جن کو فسخ نہیں کر سکتے، اور اگر جہاں فسخ کر سکتے ہیں اس کی 2 جگہ ہیں، ایک یا تو معاملہ خیار کی بنیاد پہ فسخ کریں یا دونوں طرف سے اقالہ ہو تب فسخ کر سکتے ہیں، ورنہ الاصل فی البیع کیا ہے، لزوم ہے، اور لہٰذا وہ تمام شرطیں جو بیع کے اندر ثابت ہیں وہ معاطات کے اندر ثابت نہیں ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔